हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आमे इंग्राजी पढ़ुथिले हला क्लास 8 रो सेथिरे आमे फास्ट पाठ पढ़ुथिले द विट दैट ओन हार्ट से पाठटा आमे कंप्लीट करि सारिथिले पढ़ी सारिथिले से राजा महारानी तेनाली रामा विषय रे आज आमे तार क्वेश्चन आंसर करबा हला। तो एठी कहिछि फास्ट तमरो लेट अस डिस्कस हला माने डिस्कस करबा करेक्ट द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। एई तले केते गुडे टेक्स्ट देछि सेथिरे केते गुडे भूल उत्तर देछि फॉल्स स्टेटमेंट माने भूल उत्तर ताकू ठीक करबा हला। देख फास्टा पढ़ा द क्वीन इनसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। एठी कहे कि जो क्वीन थिले महारानी थिले से इनसल्ट कले किंग रो बा अपमान कले बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम माने तांकर जो पोएम थिला बा कविता जो लिखी थिले तुमर राजा ताकू राणी इनसल्ट कले बोली कहा जायछि किंतु राणी इनसल्ट करथिले कि करि नथिले से कोन करथिले से केवल हाई मारिथिले हला बा यर्न करथिले जहाको कि राजा भाबिले राणी तांकर इनसल्ट करूछंती बोली। तो एई उत्तर एई जो स्टेटमेंट भूल देछि एठी तो लिखा आछि महारानी इनसल्ट कले राजांकर ना तो याकू ठीक करी कि लेखिबा हमें हला। द विट दैट ओन हार्ट रो सब क्वेश्चन आंसर गुडी को एठी हमें लिखि छै एठी हला ताकू हमें चलो करिबा। तो फास्ट कौन थिला द क्वीन इनसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ पोएम जे महारानी राजांकर कविता को अपमान कले बोली लिखा जायछि किंतु सेटा भूल उत्तर तो ताकू हमें करेक्ट करिबा हला ताकू ठीक करिबा। द क्वीन यर्नड ड्यू टू टायर्डनेस नॉट इनसल्ट हिम एठी हमें कौन लिखिले जे महारानी जो थिले से केवल हाई मारिले हला से तांको इनसल्ट न करि नथिले ठीक अच्छे। द क्वीन यर्न ड्यू टू टायर्डनेस माने से हकी पड़े से केवल से हाई मारिले से इनसल्ट करि नथिले बुझी पारिलो। तापरे सेकंड क्वेश्चन देछि सेकंड स्टेटमेंट देछि भूल ताकू ठीक करबा हला। तेनाली रामा इमिडिएटली वेंट टू किंग तेनाली रामा सांगे सांगे महाराज पाखकू गले एंड कन्विन्स्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन एवं महाराजा को कन्विन्स्ड कले बा मनइले महारानी सहित कथा हेबा पई एही परि हेइथिला कि ना जेते बेले महारानी तेनाली रामा को कहिले जे राजा तांको सहित कथा हेउ नहंती से तांको रागी छंती आ पूरा कहानीटा सुनेइले कौन कौन हेइथिला। तो राजा तेनाली रामा कौन कले सांगे सांगे राजा पाखंकु जाई नथिले हला आ तांको मनई नथिले तो ए स्टेटमेंट भूल अछि। तो एक्चुअली से कौन करिथिले तेनाली रामा फास्ट प्लान से प्रथमे गोटे प्लान बनैथिले हला ए क्लेभर स्ट्राटेजी बनैथिले माने गोटे चतुरतार सहित गोटे स्ट्राटेजी बनैथिले बिफोर एक्टिंग हला माने से महाराजा पाखंकु जाई कि सांगे सांग तांको मनै नथिले प्रथमे से गोटे प्लान बनैथिले बोली लेखा हिची हला। तापरे क्वेश्चन नंबर 3 अछि देखो द कोर्टायर्स एडमायर्ड किंग्स पोएम जो कोर्टायर्स माने थिले हला से कोर्ट रे जो लोक माने थिले से माने किंग रो पोएम को बा राजांकर कविता को एडमायर कले माने ताकर प्रशंसा कले एंड प्रेज हिज लिटरारी टैलेंट और राजा को प्रशंसा कले बोली लेखा जायछि एटा हेइथिला कि ना से माने तो सुनु नथिले ना राजा को पोएम को से माने राजा को एवॉइड करूथिले हला। तो ए स्टेटमेंट भूल अछि ताकू ठीक करबा देखो द कोर्टायर्स एवॉइडेड द किंग एंड मेक एक्सक्यूजेस से कोर्टायर्स माने बा से दरबार रे थिबा लोक माने कोन करूथिले राजा को एवॉइड करूथिले माने तांको कथा को सुनु नथिले हला आ से माने मेड एक्सक्यूजेस माने से माने बहाना बनौथिले बुझी पारिलो। तापरे 4 नंबर देखिबा देखो 4 नंबर क्वेश्चन द मिनिस्टर इन द कोर्ट वेर ईगर टू हियर तेनाली रामास आइडियाज अबाउट पेडी कल्टिवेशन हला सेठी जो मिनिस्टर बा मंत्री माने थिले कोर्ट रे से माने ईगर थिले ईगर माने कोन ईगर माने होछि जे बहुत आग्रह थिला तांकर टू हियर तेनाली रामास आइडिया अबाउट पेडी कल्टिवेशन माने तेनाली रामा जो धान चाष विषय रे जो आइडिया देइथिले सेटा सुनिबा पई से माने बहुत आग्रही थिले बोली लेखा जायछि एपरि हेइथिला कि ना एटा भूल स्टेटमेंट हला। कौन से माने किपरि व्यवहार देखैथिले ताको ठीक करिके देखिबा द मिनिस्टर वेर स्केप्टिकल एंड मोक्ड तेनाली रामा माने से मिनिस्टर गा स्केप्टिकल थिले से तेनाली रामा को डाउट करले हला आउ से माने मोक्ड कले मोक्ड माने तारो मजाक उड़ेले बुझी पारिलो। तो मिनिस्टर वे स्केप्टिकल एंड मोक्ड तेनाली रामा से ता कथा रे से माने ता कथा को विश्वास कलेनी तेनाली रामा रो कथा को आ तारो मजाक उड़ेइथिले बुझी पारिलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो
द किंग नेभर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राजा तांकर मिस्टेक को तांकर भूल को मानि नथिले एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विथ द क्वीन, एवं महारानी को रागिकी रहिले हैला, महारानी को से रागिकी रहिले एपरि हेइथला कि ना, एटा भूल स्टेटमेंट। ताहले कोन हेइथला देखो, द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड एपोलोजाइज, जो किंग टा थिले बा राजा ता थिले से तांकर भूल को रियलाइज कले हैला, से बुझी पारिले एंड एपोलोजाइज माने क्षमा मागिले, बुझी पारिलो एठी एंड एपोलोजाइज टू क्वीन लेखिले भी चलिबो हैला, पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जिवो, द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड एपोलोजाइज टू क्वीन, बुझी पारिलो। तापरे नेक्स्ट देखिबा कोन अछि, एठी सब क्वेश्चन आंसर गुडा को करिबा हैला। देखो एठी जो पैराग्राफ दिया हिची ताको प्रथमे हमें पढिबा, तापरे ताको देखि के क्वेश्चन आंसर करिबा, ठीक अछि। द किंग थॉट आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म अप, राजा भाविले जे मु तांको पोएम को डिसरेस्पेक्ट करुछि, अपमान करुछि एवं से रागरे चली गले। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, सेही परठु से मो सहित आ कथा हे नाहंती। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, जदि मु यह जानी थांती या हबो, आई वुड हैव चोजन एनादर डे, मु अन्य दिन राजांकर कविता सुनी थांती। हेल्प मी, मते सहाय्य कर, प्लीज रामा मते सहाय्य कर, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, केवल तुमे ही राजा को बुझेई पारिबो। ए सब आमे पढ़ी थिले हैला, ए स्टेटमेंट को पढ़ी के आमे उत्तर करिबा हैला। तापरे देखो, रामा नोडेड थॉटफुली, रामा भाभी चिंती की ता मुंड हलेला आ कहिला, इफ यू लाइक, जदि आपण चाहंती, आई विल ट्राए माय बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, एई मैटर को बा एई घटना को एई इंसिडेंट को समाधान करिबा पई मु पूरा चेष्टा करिबी हैला, योर हाइनेस माने महारानी, बट दिस नीड ए वेल प्लान्ड अप्रोच, किंतु या करिबा पई मते गोटे प्लान बनेबा को दरकार, एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्राटेजी, आ मते किछि टाइम दरकार राइट स्ट्राटेजी बनेबा पई बा गोटे प्लान करिबा पई किछि टाइम दरकार बोली कहिले हैला। तो देखो आमे आगो को देखिबा क्वेश्चन गुडी को देखिबा हैला। फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि देखो, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड हैला, से महारानी काहे की विश्वास करूथिले जे केवल तेनाली रामा ही राजा को बुझेई पारिबो हैला। तार आंसर कोन अछि देखो, द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प, रानी भाबुथिले जे केवल तेनाली रामा ही हेल्प करि पारिबो बा सहाय्य करि पारिबो, बिकज ही इज विटी, काहेकि ना से बहुत बुद्धिमान थिला, वाइज माने बहुत विज्ञ थिला, एंड ट्रस्टेड बाय द किंग, एवं राजा ताकू बहुत विश्वास करुथिले हैला, सेहिथि पई महारानी भाबिले जे केवल तेनाली रामा ही यार समाधान करि पारिबो। तापरे सेकंड क्वेश्चन कोन कहिछि देखो एठी, व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन एनादर डे सजेस्ट अबाउट आवर फीलिंग्स हैला, जो महारानी कही थिले कि इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, मु जदि या जानी थांती जे एया हबो, आई वुड हैव चोजन एनादर डे, मु गोटे अन्य दिन बाछि कि राजा को कविता सुनी थांती हैला। तो एइथिरु कोन जणा पडुछि रानी को फीलिंग्स विषय रे हैला, दैट सी इज एंग्री एट किंग्स फॉर ओवर रिएक्टिंग, एइथिरु जणा पडुछि कि जे महारानी एंग्री थिले राजा को ऊपर जेहेतु राजा ओवर रिएक्ट कले बा रानी को ऊपर रागिले ना हैला, एटा भूल स्टेटमेंट। बी नंबर देखो, सी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, यही उत्तरटा ठीक, एठी लिखा है जे सी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग में जो भूल बुझामणा हेइथिला राजा और रानी को विषय भितरे ताकू से रिग्रेट करूछंती हैला, से कहूछंती ना जदि मु जानी थांते एही परि हेबो परिस्थितिटा, राजा एपरी मते भूल बुझिबे, ताहेले मु अन्य दिन राजांकर कविता सुनी थांती, काहेकि ना सेदिन मु थकी पड़िथिली सेति पई हाई मारिली हैला। तो एटा ठीक हबो। सी नंबर कोन कहिछि देखो, फिर भी देखि देबा, सी बिलीव्स द पोएम वाज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, एठी लिखा है जे महारानी बिलीव करूथिले जे पोएमटा एते भलो नथिला बोली, एपरी हेतिला कि ना, एटा मध्ये भूल स्टेटमेंट। डी नंबर कोन कहिछि, सी इज वरीड दैट
ଦ କିଙ୍ଗ ମାଇଟ୍ ପୁନିଶ ହାର୍। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏପରି କହିଥିଲେ କି, ଭାବିଥିଲେ କି ରାଣୀ? ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ରାଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ରାଜାଙ୍କର କବିତା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏପରି ହେବ। ସେଇଥିରୁ ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସି ରିଗ୍ରେଟ୍ ଦ ଅନଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାବଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାକୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ କି ସେଦିନ ମୁଁ କାହିଁକି ଶୁଣିଲି କବିତା। ହେଲା, ବି ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ବିଟା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ, ହାଉ ଡଜ୍ ତେନାଲି ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହିଜ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ସ। ହେଲା, ତେନାଲି ରାମା ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଥିଲା, ହେଲା, ସେଥିରୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତେନାଲି ରାମା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିଲା। କିପରି ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ତେନାଲି ରାମା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆସାନରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା? ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି, ତେନାଲି ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଶୋଜ୍ ହିଜ୍ ପେସେନ୍ସ, wisdom and ability to plan carefully before acting। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତେନାଲି ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ହେଲା, କି ରାଜା ମୋତେ ରାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଅପମାନ କଲି, ସେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମା କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ? ହେଲା, କିପରି ତାକୁ ବୁଝିଥିଲେ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏପରି ଏପରି କଥା ହେଇଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ କି ନା? ତ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଣୀ ଟିକେ ରହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବି। ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ମ୍ୟାଟର୍, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକରି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିବି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତେନାଲି ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଶୋଜ୍ ହିଜ୍ ପେସେନ୍ସ। ତ ତାର ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାର କେତେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାର ୱିଜଡମ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାର, ଆଣ୍ଡ ଏବିଲିଟି ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ କେୟାରଫୁଲି ବିଫୋର୍ ଆକ୍ଟିଂ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ଲାନ୍ କରେ। ହେଲା, ବିଫୋର୍ ଆକ୍ଟିଂ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ଲାନ୍ କରେ। ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାକୁ କହିଦେଲାନି ଯେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲା। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାର ୱିଜଡମ୍, ମାନେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ତା ପାଖରେ ବାଟ ଥାଏ, ହେଲା, ବା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତାପରେ ଆଇଭି ନମ୍ବର ଦେଖ, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ, ଏଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କର ବାय ଚୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍, କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ବାଛିକି ଫ୍ରମ୍ ଦୋଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାକେଟ୍, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ବାଛିକି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟା ପୂରଣ କର। ହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଶୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାହା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍। ହେଲା, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଲୋକଟେ। ହେଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ବୁଝିପାରିଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ସେ ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଟନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ହେଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା କହିଛି ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଫେଥ୍ ଅଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କହିଛି ଦେଖ ଟେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କହିଛି ଯେ ରାଜା ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗର୍ବୀ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଏହି କବିତାରେ, ସରି ଇନ୍ ହିଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ମାନେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ, ସେଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ରାଜା ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେବ? ରାଜା ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିଲେ ହିଁ, ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲା, ରାଣୀଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଅପମାନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ହାଇକୁ ସେ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏଇଆ ହେବ ନା ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା ତାଙ୍କ କବିତା ଉପରେ, ଏଇଆ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେବ। ହେଲା, ତାଙ୍କ କବିତା ଉପରେ ଫେଥ୍ ଥିଲା ନା ଗର୍ବ ଥିଲା? ସେ କବିତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କି ତାଙ୍କ କବିତାଟା ଭଲ ଅଛି, ନା ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ? ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ତ କେଉଁଟା ହେବ? ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଟେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ହେଲା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। That evening the king approached the queen with softened expression. Thiruvalambal, he began his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me.
आई एम सॉरी है। से दिन राजा इवनिंग रे रानी पाखक गले और तांको क्षमा मागिले आ कहले तिरुवलम्बाल रानी नाम थिला ना तिरुवलम्बाल तांको जेंटल और सॉफ्ट वॉइस रे माने बहुत धीर स्वर रे कहले आई एम फुलिश मु बोका है मु ओभर रिएक्ट कली मु बेकार रे तुमको गाली देली आई लेट माय प्राइड ब्लाइंड मी मु मोर गर्व रे अंध हो जाइथिली मते क्षमा करि दियो बोली राजा कहले। एटा सब आमे पढ़ी सारी छे है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मूवमेंट रानी एही मुहूर्त को अपेक्षा करथिले कि केतेबेले राजा क्षमा करिवे है। स्माइल्ड एंड रिप्लाइड रानी हसिले एवं उत्तर देले इफ यू लाइक तुमे चाहूछ जदि वी कैन लीव दिस क्वारेल बिहाइंड अस आमे एई जो क्वारेल अछि बा झगड़ा अछि ताको पछरे पकई देबा आउ खुशी रे रहिबा। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम मु बहुत चाहूँगी तुमर कविता शुणा ये स्टेटमेंटा एठी लिखाई या देखिकी आमे क्वेश्चन आंसर करवा एटा तो आमे पढ़ी भी सारी ना ऑलरेडी। तो देख फास्ट क्वेश्चन कौन कही कंप्लीट द फॉलोइंग विथ ए सुइटेबल एक्सप्लेनेशन एठी डैश पूरण देछि ताको आमे कंप्लीट करवा है। व्हेन द किंग सेड आई लेट माय प्राइड ब्लाइंड मी ही मीन्स दैट डैश है। जेतेबेले राजा कहिले जे व्हेन द किंग सेड आई लेट माय प्राइड ब्लाइंड मी मु गर्व रे अंध हो जाइछि तार अर्थ कौन ही मीन्स दैट माने तार अर्थ कौन तार अर्थ या हैला जे हिज प्राइड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सीइंग द सिचुएशन क्लियरली तांकर जो गर्व थिला तांको कविता उपरे कि से बहुत भल कविता लिखिछंती सेथि पई तांको गर्वटा तांको प्रिभेंट कला बारण कला कोथि पई कि जे से सिचुएशन को भल से बुझीबा पई हला। जेतेबेले रानी हाई मारिले राजा भल से बुझीबा कथा कि रानी ठकी जाइथिबे ना कोनोसी कारण हो जिवो किंतु से तांको गर्व रे एते अंध हो जाइथिले जे से आउ किछि बुझी पारिले नाही। तो एटा हेबो आंसर कोन लिखाई छै एठी हिज प्राइड प्रिवेंटेड हिम तांको गर्व जोगु से तांको गर्वटा ही बारण कला प्रिभेंट माने बारण कला कोथि पई फ्रॉम सीइंग द सिचुएशन क्लियरली से घटनाटा को भल से बुझीबा पई बा रानी को बुझीबा पई तांको प्राइडटा बा तांको गर्वटा तांको बारण कला बुझी पारिलो। 2 नंबर देखो व्हाई डज द क्वीन से इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारेल बिहाइंड अस कहीं कि रानी एया कहिले जे तुमे जदि चाह ए झगड़ा को आमे पछरे पकई देबा बा ए झगड़ा को एठी शेष करिबा कहीं कि कहिले आंसर देखो द क्वीन सेज सो रानी एही परी कहिले बिकज कारण सी वांट टू फॉरगिव से क्षमा करिबा पही चाहुथिले फॉरगिव माने क्षमा करिबा एंड मूव ऑन पीसफुली एवं शांति रे रहिबा पई चाहुथिले पीसफुली माने शांति बुझी पारिलो सेहिथि पई रानी कहिले जे झगड़ा को हमें भूली जिबा हैला। ऑलरेडी हमें पढ़ी सारी छे तो तुम्हें बुझी पारुथबो हैला। तापरे 3 नंबर देखो फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन एई शून्य स्थान को पूरण करो करेक्ट ऑप्शन बाछि की हैला फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट ब्रैकेट रे जो ऑप्शन देछि ताको बाछि की शून्य स्थान पूरण करो। देखो देखो एठी लिखा है द किंग एक्नॉलेजेस दैट एक्नॉलेजेस माने बुझी पारिबा हैला बा बुझीबा राजा या बुझी पारिले जे हिज प्राइड क्लाउडेड हिज जजमेंट जे तांकर जो प्राइड थिला तांकर जो गर्व थिला सेथि जो जे से भूल जजमेंट देइथिले बा रानी को भूल बुझीथिले हैला एइटा राजा बुझी पारिले हैला। एइथिरु कोन जाना पडुची हुई सोज डैश माने एइथिरु कोन जाना पडुची जे राजा इंटेलिजेंट आउ करेज माने से बुद्धिमान थिले आ तांकर साहस थिला एइटा जाना पडुची कि तांकर मैच्योर थिले हैला आउ सेल्फ अवेयरनेस थिले माने तांकर बुझीबार क्षमता थिला हैला एइया जाना पडुची कोन जाना पडुची एइया तांकर सेकंड ऑप्शनटा हेबो मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस हैला से मैच्योर थिले आ तांकर सेल्फ अवेयरनेस माने से निजे बुझीबार बुद्धिमान थिले निजर बुझीबार शक्ति थिला बुझी पारिलो सेकेंड ऑप्शनटा हेबो हैला एइटा। तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट एठी कहिछि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए फॉलोइंग क्वेश्चन गुडी करो उत्तर दियो। क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहिछि देखो व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसीडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवरायस रेजिन हैला रेन सॉरी रेजिन पढ़िबनी याकू रेन हैला। तो जो विजयनगर साम्राज्य थिला काहे कि ताकू स्वर्णिम युग बोली कहा जाउथला
ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ କାହିଁକି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। The Vijayanagar Empire was considered to be in its golden era. ବିଜୟନଗର ଅମ୍ପାୟାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ଡ୍ୟୁରିଂ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟସ୍ ରେନ୍, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟକୁ। ବିକଜ, କାରଣ ଅଣ୍ଡର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆର୍ଟ ଲିଟରେଚର ମାନେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଲା ଏଇସବୁ ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଳା ଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଆଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବନା ହୁଏ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଯେଉଁ ସବୁ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନା ହୁଏ ତାକୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବା ବହୁତ ତାର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ହାଉ ଡିଡ୍ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଗେନ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ। ହେଲା, ଯେଉଁ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲେସ୍ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ମିଳିଥିଲା କିଙ୍ଗର କୋର୍ଟରେ ବା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ? କାହିଁକି? ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏଠି। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଗେନ୍ଡ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲେସ୍। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍ଥାନଟେ ମିଳିଥିଲା। ହେଲା, ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନଟେ ମିଳିଥିଲା ଇନ୍ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଥ୍ରୋ ହିଜ୍ କୁଇକ୍ ୱିଟ୍, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମର ମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହସେଇବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଏଣ୍ଡ କ୍ଲେଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ବା ଯେକୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା, ଏଇସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ହେଲା, ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ କ୍ୱାରେଲ ବିଟୱିନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡ ଦ କ୍ୱିନ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍। ହେଲା, ହାଉ ଡିଡ୍ କିପରି ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କ୍ୱାରେଲ ମାନେ ଝଗଡ଼ା, ବିଟୱିନ୍ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିନ୍ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଝଗଡ଼ାଟା କିପରି ଏଫେକ୍ଟ କଲା, ମାନେ ସେ ଝଗଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ, ତାଙ୍କ ରାଜମହଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ମହଲରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ହେଲା, ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବିକମ୍ ଡଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଲେସ୍ ଏଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟପ୍ଡ ସିଇଂ ଦ କ୍ୱିନ୍। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ରାଜମହଲଟା ଥିଲା, ପ୍ୟାଲେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମହଲଟା। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହଲ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଡଲ୍। ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ସୁନା ହେଇଗଲା। ହେଲା, ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଲାଇଫଲେସ୍। ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିବା ତାକୁ କି ଯେପରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁନଥିବେ, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବ ଜାଗାଟା, ଲୋକମାନେ ଯାଉନଥିବେ, ସେ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଡଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଲେସ୍। ହେଲା, ଏଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟପ୍ଡ ସିଇଂ ଦ କ୍ୱିନ୍, କାହିଁକି ସେ ଜାଗାଟା ଲାଇଫଲେସ୍ ଆଉ ଡଲ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ଦ କିଙ୍ଗ ସେ ରାଜାଟା ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମହଲକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ହେଲା, ତ ରାଜା ଯାଉନଥିଲେ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଲାଇଫଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଲ୍, ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ, ସୁନା ମାନେ ଖାଲି। ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ। What strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? ହେଲା, ତେନାଲି ରାମା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇଥିଲେ ବା କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିଲେ? ହେଲା, ଟୁ ମେକ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ରିଏଲାଇଜ୍ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ରାଜା ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତେନାଲି ରାମା କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଦେଖ। ତେନାଲି ରାମା used a humorous comparison
with sowing seeds and yearning। ତେନାଲି ରାମା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମରସ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମରସ୍ ମାନେ ବହୁତ ମଜାକିଆ ହେଲା ବା ମଜାଳିଆ। କେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ସେ ସୋଇଂ ସିଡ୍ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଆଉ ୟର୍ନିଂ ମାନେ ହାଇ ମାରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ହାଇ ମାରିକି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ତାହେଲେ ଫସଲଟା କିପରି ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜିର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି ତାର ଦୋଷ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ହାଇ ମାରିକି ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏହା ସେ କାହିଁକି ଏପରି କହିଥିଲେ, ଟୁ ମେକ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସନ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏହା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ତ ରାଜା ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ହାଇ ମାରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା ଅପମାନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଏକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ଟାୟର୍ସ when ତେନାଲି ରାମା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ପେଡି ସିଡ୍ସ। ହେଲା, ଯେଉଁ କୋର୍ଟାୟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ପେଡି ସିଡ୍ଟା ଦେଖେଇଥିଲା ବା ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନ ମଞ୍ଜିଟା ଦେଖେଇଥିଲା ହେଲା, ଆଉ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାଇପ୍ର ପେଡି ସିଡ୍ସ ମାନେ ଧାନ ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁଥିର କି 3 ଗୁଣା ଅମଳ ହେବ, ମାନେ ଯେତେ ଏବେ ଅମଳ ହେଉଛି ଫସଲ ତାଠାରୁ 3 ଗୁଣା ବେଶୀ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେଠିରେ ଥିବା କୋର୍ଟାୟର୍ସ ମାନେ ବା ଦରବାରୀ ମାନେ କ'ଣ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ଉତ୍ତର ଦିଆହେଇଛି ଯେ when ତେନାଲି ରାମା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ପେଡି ସିଡ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମା ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପେଡି ସିଡ୍ ବା ଧାନ ମଞ୍ଜିକୁ ଦେଖାଇଲେ କୋର୍ଟରେ, ଦ କୋର୍ଟାୟର୍ସ ମୋକ୍ ହିମ୍, ସେଠି ଥିବା ଦରବାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଟ କଲେ, ମୋକ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଡାଉଟେଡ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲେମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି 3 ଗୁଣା ଫସଲ ଅମଳ ହେବ ତାକୁ ଡାଉଟ୍ କଲେ ହେଲା ବା ସନ୍ଦେହ କଲେ କି ଏପରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲ, ତାର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କନକ୍ଲୁଡ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ତାହା କିପରି କନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଲା ମାନେ ଶେଷ ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଲେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍, ଆଉ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲେସନ୍ ବା କ'ଣ ଶିଖିପାରୁଛ ଏଇ ପାଠରୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏନ୍ସର, ଦ କିଙ୍ଗ ଏପୋଲୋଜାଇଜ୍, ରାଜା କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଏପୋଲୋଜାଇଜ୍ ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଏଣ୍ଡ ପିସ୍ ଇଜ୍ ରିଷ୍ଟୋର୍, ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ହେଲା, ପିସ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତି। ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟିଚେସ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏମ୍ପାଥି ୱିଟ୍ ଏଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଏମ୍ପାଥି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣକୁ ବୁଝିପାରିବା ବା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇବାଟା ହେଲା, ୱିଟ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏହାଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, এইটা ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ ହେଲା। ଏମ୍ପାଥି ମାନେ ରାଜା ଦେଖ ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖେଇବା କଥା ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା କଥା, ୱିଟ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କଥା କି କାହିଁକି ରାଣୀ ଏପରି କଲେ ବୋଲିକରି ହେଲା। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେନି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି ଆଉ ସିଧା ରାଗିକି ପଲେଇଲେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ହେଲା କି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଲେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏମ୍ପାଥି ହେଲା ଦୟା ଦେଖେଇବା ଆଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ।